Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Abe ala fo ka ala tanu ka ala barika da. Ala min ye bi arabadonya ba in yira na. Ka bɛn le 11 mai 2022. An bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da. Ka deli ala ba in fɛ a ka bi tile a ka hɛrɛ di an ma. Tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ a k'an kisi a bɛɛ ma. Mais an lajɛbagaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔ dan tɛ foli min na aw minnu mago b'a ka diinɛ tiɲɛ na ka bɔ ni dɔgɔ ni kalo ani mɔgɔko la k'a kɛ ala n'a ka kira ta an b'aw fo. Vraiment an m'a kɔnɔ ni vidéo ka janya komi ne yɛrɛ de tɛ se vidéo suru na o de baara ye. Ne yɛrɛ ko vidéo min kana janya o de bɛ janya ne yɛrɛ tɛ bɔ a kalama. Alhamdulilayi an tɛ sufibugu la bi yɔrɔ an yɛrɛ mana yɔrɔ ye an tɛ sufibugu ye. Vraiment an y'an faso bila bi jahadi kama bi an ye fayiri seli dɔrɔn an ye Bamakɔ bila. Hali ni an yɛrɛ kɛcogo ye ka tila ka yɔrɔ cogo yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛna an tɛ Bamakɔ an ka yɔrɔ parti dɔw yira aw la. Voilà nin ye dugu kɔnɔna ye. Bon nin an ye dugu misiri yɛrɛ kɛrɛfɛla la nin wagati in na nin ye dugu misiri yɛrɛ ye. A bɛ yɔrɔ cogo lajɛ pour que parce que wahabiyaw filɛ nin ye silamɛw tɛ hɔrɔnw tɛ laadiriw tɛ u tɛ siran ala ɲɛ u tɛ malo ala ma nkalon tigɛ maloya foyi t'u la u kɔni na fɔ ko ma voyager quoi. Voilà a bɛ yan lajɛ pour que a ka dɔn Bamakɔ fan min mana kɛ tan u bɛ se k'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna. Pour que u k'a dɔn Bamakɔ fan min mana kɛ tan u k'o fɔ an ye quoi parce que tellement que nkalon tigɛ ka go ne ye o de bɛ n bila ka nin ko in bɛɛ jɛya hali la c'est-à-dire quoi n t'i fɛ kɔni fɔra kɔni t'o la mais hali ne jugu b'a dɔn walahi ko ne bɛ min fɔ tiɲɛ don. Donc a yɛrɛ ka yɔrɔ cogo lajɛ an balakaw bɛ ji t'a la alhamdulilayi nin kɔni tɛ Bamakɔ ye. Bon n balimakɛ dɔ de ye n ladi tiɲɛ yɛrɛ la fɛnɛ ko n kana n ka voyage fɔ réseau kan parce que ni ala cɛ ko wahabiyaw bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma sinon ne tun bɛ voyage n b'a fɔ n ka vidéo laban na bon nin don n kan ka voyage n bɛ taa nin ko in na nin dugu in na. Mais n balimakɛ dɔw bɛ yen a ko tiɲɛ yɛrɛ la wahabiyaw tɛ dannamɔgɔ ye parce que ala b'a dɔn n bɛ k'u ka nkalon dama min da diɲɛ kɔrɔ u ka diinɛ kumaw la dan si t'a la. Bon u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma et puis a preuve b'an bolo minnu ka appel ni vɔgɔliw nana an agresser kumaw la an y'o fɔ réseau sanfɛ mais nin si tɛ. Kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'an sirannen don parce que i b'i yɛrɛ ɲini mais ani sirannen kelen tɛ quoi. Ok cɛ b'a yɛrɛ ɲini i se dan na mais ani sirannen don fɛnɛ tɛ kelen ye. Alhamdulilayi a ye dɔɔni filɛ dugu la an bɛ ne yɛrɛ lajɛ sisan. Ala k'an bɛn sababa ma yɔrɔ kɔni kalabanciya kuma foyi tɛ nin na bilen. Sufiyabu tɛ kalabanci ye n tɛ togobaganci ye ka tiɲɛ ye i ka intérêt dɔrɔn kama ka dɛsɛ k'a fɔ o cɛ tɛ Sufiyabu ye. Alhamdulilayi an ye Sufibugu bila sɔgɔmada in na fayiri selilen kɔfɛ an wulila ka bɔ Sufibugu la ka na dugu dɔ la yan. Bon an sera dugu in na sisan ala y'a kɛ ne sera dɔrɔn u ye n bisimila n ka baara fɔlɔ bɛnna ka don WhatsApp kɔnɔ. N y'a sɔrɔ la Yeko kɛn bɛ ka vidéo ci ma n'o ye Ustaz Ali Kamara a bɛ n'a fɔ kunun a bɔra ka an ka kumaw jaabi. Donc Yeko y'a ci ma ani vocal caman fɛnɛ. Bon komi ko ka ca an t'an yɛrɛ bolo nin wagati la parce que an n'an bɛ jahadi dɔw la an bɛ waatinin kɛ yan n'ala sɔnna fɛn fɛn ye dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna ye an bɛ sɔn ka surunya o la hali n'a ma dafa kosɛbɛ. Donc n ye vidéo in lajɛ n y'a sɔrɔ Ustaz Ali Kamara a bɛ ka jaabi dɔw di ni ala sɔnna nin ko in tiɲɛ a bɛna diya bɛɛ o de kama n ko Ustaz Ali Kamara n'i y'a ka dɔgɔtɔrɔw se kungo ma e m'a ye u tɛ ka sɔn k'u da don kuma in na u bɛ ko in ɲɛdɔn. Alhamdulilayi e min nana tiɲɛ ɲini kama n'i fɛnɛ bɛ tiɲɛ fɛ i bɛna tiɲɛ dɔn. I ko ne ye kuma dɔ fɔ n ka kuma laban in na ko mun na ne m'o fɔ kuma fɔlɔ la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ka kuma dɔ bɛ yen ko dalu fitinin bɛ sɔrɔ o la mais sabababa tɛ. Ustaz Ali Kamara depuis don fɔlɔ min na ne bɛ vidéo kɛ dɔgɔtɔrɔw ka nin senko kuma in kan ne y'o fɔ dɛ. Peut-être e de ko k'e tɛ vidéo lajɛ sinon ne tɛ ŋanamu-ŋanamɔgɔ ye o. N ko dɔgɔtɔrɔw ka nin senko kuma mazhabu kilafiya de don.
ni ala sɔnna komi n'a sɔrɔla nin wagati in sɔrɔ sufibugu la n kun bɛ kumakan n yɛrɛ y'a fɔ yɔrɔ min na n bɛ kumakan in je mɔgɔw k'a lamɛn ne ko de nin kuma min filɛ docteur da mazabu kilafiya don mais docteur ka kuma la ko dɔnnibaga bɛɛ bɛnn'a kan de ne k'o tɛ tiɲɛ ye Ustaz Ali Kamara o dalu ma se ka sɔrɔ i bolo ne ko dɔnnibaga bɛɛ ma bɛn a kan k'a fɔ dɔnnibaga bɛɛ de bɛnn'a kan ko muso selitɔ sen mana bɔ i ka seli tiɲɛna ne k'o kuma tɛ tiɲɛ fiyewu n ko nin kuma in ye mazabu kilafiya de ye dɔnnibaga dɔw de kumakan don mais dɔnnibaga bɛɛ tɛ wa hali dɔnnibaga caman tɛ o dɔ ye jumɛn n bɛ dɔnnibaga kelen dɔrɔn d'i ma Imam Maliki yɛrɛ ka sira kan o nin tɛ tiɲɛ yɛrɛ Imam Maliki yɛrɛ fɛ yen fɔlɔ nin tɛ tiɲɛ ye et puis Imam Maliki yɛrɛ kelen tɛ hali mazabu sira wɛrɛ kan mais n bɛ da Imam Maliki la fɔlɔ bon est-ce que n'i bɛ nin kuma sugu lankali n mago bɛ tiɲɛ ɲininaw de la n'i bɛ nin kuma sugu lankali surtout anw fɛ yan Mali la yan dɔnni yɛrɛ sigi cogo la fɔlɔ mazabu ko de don nin taasira in de don an bɛ aw yɛrɛ ɲininka fɔlɔ aw bɛ mazabu jumɛn na parce que hali aw yɛrɛ bɛ to k'a fɔ k'aw bɛ malikiya de la bon n'a sɔrɔ aw bɛ malikiya la ko tiɲɛ don malikiya sira fɛ muso sen bɔli tɛ seli tiɲɛ mais ne nana fɔ k'o b'a tiɲɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ malikiya la o tɛ tiɲɛ kelen filanan n'i bɛ nin dɔnni sugu lankali anw yɛrɛ bɛɛ bɛnn'a kan k'anw ka farafinna yan surtout Mali la k'a fanba bɛɛ ye malikiya de mɔgɔ fanba bɛ fɛn min kan o taasira de bɛ lankalo ye wa walima o tɛ min kan o de bɛna lankalo ye hali n'i bɛ dɔ wɛrɛ lankalo i b'a fɔ bon nin ye nin tigi ka taasira ye mais mɔgɔ fanba bɛ taasira min kan o fɛnɛ bɛ ka nin de fɔ a la a bɛ fɔ o ma sisan k'i ye dɔnni kuma fɔ mais docteur Usmani Sɔliw ka video la a ko dɔnnibaga fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ muso sen mana bɔ i ka seli bɛ tiɲɛ ko dɔnnibaga fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ kuma yɛrɛ la kɔrɔ dɔnnibaga bɛɛ bɛnn'a kan ne ko kuma in tɛ tiɲɛ ye dɔnnibaga bɛɛ ma bɛn a kan kelen o ye i ko a tɔgɔ ye di ko ma kɔn k'o fɔ depuis n b'a jaabi video la don min na n ko nin kuma in don fɔlɔ min na de ko don dɛ n ye video fɔlɔ min dilan kan n ko nin kuma in ye mazabu kilafiya ye wa ni ala sɔnna ne ɲuman seginna ko n lafiyara n bɛna tila ka video kɛ n y'a fɔ sɔn min na n bɛ sɔn in je bɛɛ k'a mɛn parce que ne tɛ kalabanci ye n tɛ n datugu maa si ka tiɲɛ kan i kogoya ɲɛ kama mɔgɔ si ko man go ne ye mais i bɛ diinɛ tiɲɛni min kɛ o de bɛ ne tɔɔrɔ parce que ne ka diinɛ ye ne yɛrɛ de n'i ye fɛn kɛ ne la a bɛ ne tɔɔrɔ cogo min n'i ye fɛn kɛ diinɛ la a bɛ ne tɔɔrɔ ten kelen i ka kuma filanan Ustaz Ali Kamara i ko i ma ban a ma k'a fɔ ko aw ka karamɔgɔw tɛ fili o b'a yira k'a fɔ ja aw ka karamɔgɔw bɛ fili mais sisan de an y'o dɔn sinon e m'o fɔ an ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ na aw ka kuma dɔw bɛ fili b'a la i m'o fɔ an ɲɛna i ka kumaw la i ko dakuru ɲɛ kelen k'u bɛ kuma minnu fɔ k'a bɛ kitabu sanumanw kɔnɔ mais k'a fɔ a dɔw b'a kɔnɔ mais a dɔw ye fili ye sisan de i bɔra k'o fɔ an y'o de mɛn donc o b'a yira i ma kɛ inisafu kɛbaga yɔrɔ i tɛ laadiri ye nin yɔrɔ la fɔlɔ sinon depuis i kan k'o fɔ walima n'i bɛ segin k'a fɔ tiɲɛna n tun y'o fɔ mais tiɲɛna u bɛ fila sabanan n'u bɛ fili i ye kitabu min na o n'ala sɔnna video in k'a tɛ diɲɛ a bɛ sɔn ka diɲɛ n'u bɛ fili u filila yɔrɔ min na mun na i m'o fɛnɛ fɔ an k'o fɛnɛ dɔn k'a dɔn jaw ye nin minnu fɔ jaw kumaw ye filiw ye pour que an k'an kɔlɔsi olu fɛnɛ la i da denna o bɛɛ kan k'a sɔrɔ i yɛrɛ si y'a sabati k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ fili wa u fililen don kuma caman fɔcogow la mais i kun kan k'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna mɔgɔ sɔn an k'a dɔn u ye nin min fɔ fili don u ye nin min fɔ fili don mɔgɔ sɔn an bɛ se k'an kɔlɔsi o kow fɛnɛ la mais i da denna o fɛnɛ kan k'a sɔrɔ e ko n'aw ka karamɔgɔw filila k'a b'a f'u ye mais e yɛrɛ ko sisan k'u bɛ fili mais e m'a kelen fɔ k'u bɛ fili min na e ma kelen fɔ a la alhamdulillah o fɛnɛ diyara n ye o kɔfɛ i ka kuma dɔ bɛ yen i nana yira k'a fɔ ni muso sen bɔra k'a to seli la i ye kitabu dɔw cité ni ala sɔnna nin ko in an b'a jɛya bɛɛ ye ni ala ye ne ɲuman segin ka taa sufibugu la mais ala deli garisigɛ la n'ala ye garisigɛ fɔ nin n bɛ kitabu in bɛɛ ɲini k'a bɛɛ yira video la k'a kɔnɔ kuma kalan n'a y'a sɔrɔ a b'a kɔnɔ n b'o fɔ diɲɛ mɔgɔ ye n'a t'a kɔnɔ n bɛ n'o fɛnɛ fɔ diɲɛ mɔgɔ ye ni ala sɔnna a ma n'a yera a kɔnɔ a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ mazabu kila fɛ yɔrɔ dɔnnibagaw de fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔnnibaga dɔw de ka faamu y'a ye mais bɛɛ tɛ mais aw ka jaabi de ye ko bɛɛ o de tɛ tiɲɛ ye u ka faamu k'o jɛya basi nɔgɔ kelen a t'o la fɔlɔ mais ni ala sɔnna n t'a fɔ ala ɲinɛ ma ala k'a ɲuman segin ka taa sufibugu la ka tila ka garisigɛ diyan
me kitabu nunu sɔrɔ ni se min ye ma kitabu ɲini tɛ wagati fɔ la parce que ala ka ko don ni y'a sɔrɔ wagati n'ali san 10 ɲinan kɔ k'ale y'a si ja k'a kɛnɛ ja k'a se ɲa déjà que vidéo kɛra ka ban enregistrelen bɛ yen kitabu tɔgɔ tara ka ban ma kitabu bɛɛ ɲini an k'a bɛɛ jɛya mɔgɔw ye pour que nin ko ye tiɲɛ ye min ye mɔgɔw bɛ se k'a dɔn an ka bɔ ni dɔn na diinɛ kɔnɔ ni ala sɔnna o ye senko ta ye i ko k'i ni docteur Usmane Solihu kumana ko i y'a wele ka kumana k'a ko k'ale ma fɔ ko kɔkolo ye k'ale ko ko konkoro wa jumɛn de ye subhanallah Ustaz Ali Muhammad Kamara fɔ docteur ye ko n'o ko k'a ka sira ala ɲɛ ale bɛ ka kɔrɔbaya ka taa an b'a jigi ale bɛ yɔrɔ min na bi ani lahara ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan a ka sira ala ɲɛ biro ma tunu wallahi ne ye kuma in mɛn e da ne kun ko parce que ne t'i dɔn ni nkalon tigɛ n y'o fɔ n ko peut-être i y'a fɔ cogo min na i b'a sɔrɔ ne de m'a faamu n seginna ka taa video in filɛ ni ala cɛ ka wahabiya de bila ne ka page kan man di ne ye sinon ne tun bɛ video in publier n ka page kan bɛɛ k'a lamɛn n'a bɛ ka konkoro in fɔ fan min fɛ a k'a lamɛn n ko kɔkolo ani kɛrɛ ni kɔnɔbara a bɛ k'a bɛɛ ta a tɔgɔ ma n y'a lamɛn ka ɲa yɛrɛ a bɛ k'a bɛɛ ta a tɔgɔ ma mais ni ala sɔnna n tɛna bila page kan mais ne seginna n b'o fɛnɛ je bɛɛ k'a kumakan mɛn ni konkoro de bɛ ka fɔ walima ni kɔ de bɛ ka fɔ walima ni min bɛ ka fɔ a ko k'a daminɛ cɛ bara kɔrɔ ka se cɛ kunberekuru ma o ye sutura ye ka na i kɛrɛ la ka na i kɔ la fa b'a misaliya ta vɛsi kan a ko n'i ye vɛsi don vɛsi min kɔ cilen don n'i biri n'o bɔra i kɔ la i ka seli tiɲɛna a ma konkoro fɔ walahi fo n'a ye video dɔ inventé sisan mais video min bɛ ne kun a ma fɔ a la mais ni ala sɔnna ne seginna n bɛna video kɛ k'a sɔn in je bɛɛ k'a mɛn e nana o kuma in jaabi k'a fɔ cɛ k'a daminɛ kɔnɔbara ka se kunberekuru ma ko o ye lawura de a bɛ ta Ustaz Muhammad Kamara a sabali sa dalu tɛ ta ten sa k'a daminɛ cɛ barakɔrɔ ka se kunberekuru ma lebu de don sariya la mais lebu ye fila ye lebu fɛgɛnma ani lebu girima sariya la lebu fɛgɛnma mana bɔ k'i to seli la o t'i ka seli tiɲɛ lebu girima cɛ la o de bɛ seli tiɲɛ lebu fɛgɛnma ye jumɛn ye o de ye k'a daminɛ i bara kɔrɔ a bɛ hakɛ to vɔgari kuma fɔcogo la ka na se f'i gɛnɛ tintin ma fo si bɛ falen gɛnɛ tintin yɔrɔ min na ni fɛn fɛn mana bɔ ka cɛ to seli la nin bɛɛ ye lebu fɛgɛnma ye cɛ la ni si tɛ cɛ ka seli tiɲɛ cɛ ye lebu min ka girin n'o de bɛ cɛ ka seli tiɲɛ cɛ cɛya ani cɛ unisayini bamanankan de ye cɛ kɔmakili ni fila a bɛ hakɛ to f'a ka faamu de pour que a ka dɔn jɔn ta ye tiɲɛ ye jɔn ta ye nkalon ye fo diinɛ in ka ɲɛnabɔ de et puis an ka jɛ ka Ustaz Ali fo dɛ walahi parce que a bɛ ka tiɲɛ ɲini ne de ka di ne ye ni kuma fɔra dɔrɔn ka sin k'i turu kan ten tɔ déjà que karisa y'a fɔ nka filɛ ka taa tiɲɛ dɔ ɲini ka na o de kama a fɛnɛ bɛna bɔ tiɲɛ kalama diɲɛ mɔgɔ fɛnɛ bɛna bɔ ko in tiɲɛ kalama sisan de cɛ kumakili ni fila o ye cɛ ka lebu girima ye o mana bɔ k'i to seli la seli bɛ tiɲɛ ani famu duguru c'est-à-dire arabukan fɔ ka nɔgɔn ka tɛmɛ a bamanankan de kan quoi surtout anw fɛ yan nɔ kuma dɔw bɛ a cɛ man ɲi i karamɔgɔlama da n tɛ mɔgɔ dɔw t'a faamu famu duguru de ye bo bɛ bɔ yɔrɔ yɛrɛ min fɛ dɛ bobara da in dɛ n taali bobara mugu aliyatahi i bobara mugu mana bɔ k'i to seli la cɛ la i ka seli tɛ tiɲɛ mais bo da in dɛ astagfurula a bɛ hakɛ to bo bɛ bɔ da min fɛ famu duguru o de mana bɔ seli bɛ tiɲɛ ni saba de bɛ cɛ ka seli tiɲɛ kitabu jumɛn ko ten khulasatul fikiha su tɛ ko maa ni dɔnko cɛ cɛ don tɛ sufi bugu la mais kunkolo ɲɛ tɛ kunkolo belebele in na ni falen bɛ malikiya dɔɔni de la koyi ɲɛ bɛ kunkolo belebele in na n bɛ fɛn fɛn f'i ye n b'a kitabu bɛɛ f'i ye k'an to yan mais aw ka kumaw sa o kitabu ni n seginna n bɛ n'o de ɲini olu tɛ n bolo dɛ ni n seginna n bɛ n'a ɲini ni ala sɔnna mais n bɛ fɛn o fɛn fɔ aw ye a kitabu bɛɛ bɛ n kunkolo kɔnɔ a ye taa lajɛ ni saba de bɛ cɛ ka seli tiɲɛ n'a bɔra nin na k'a daminɛ i bara f'i a tɔgɔ ye di f'i gɛnɛ tintin hakɛto b'a kan fɛn fɛn mana bɔ seli tɛ tiɲɛ i woro ninnu fɛn fɛn mana bɔ seli tɛ tiɲɛ Usmane Solihu ma konkoro fɔ i yɛrɛ ka video ɲini ka video lamɛn i yɛrɛ ni ala cɛ n'i ye konkoro mɛn a la i ka video je parce que hali filɛ ka video kɛ cogo min na ne tɛ se na a minɛn tɛ n bolo i n'a fɔ sisan ne ye kuma min fɔ i b'o je ka tila ka na n'i taw ye vraiment o de ka ɲi n'a sɔrɔla ne yɛrɛ tun bɛ so la
wallahi ni ko bɛɛ kun bɛ jɛya sisan ni Ala ka jɛn ye o kɔfɛ ko Ustaz Abdulaye Koyita fɛnɛ kuma min fɔ ko o fɛnɛ ye kitabu dɔ fɔ la n'o ye wɔɔrɔko fan ye ni Ala sɔnna an bɛna nin bɛɛ ɲɛɲini an ye yiriba kɔni an ye yiriba kalan koyi nin mana kɛ yiriba min kɔni an bɛna nin bɛɛ ɲini parce que mɔgɔw ka na décourager n'u ye kitabu dɔ tɔgɔ fɔ wallahi wa bɛ o kitabu fina ta lajɛ a tɛ sɔrɔ a kɔnɔ e boloko la an y'a kɔ dara kogo la koyi Abdulaye Koyita ko Maliki ye bolo minɛ ye kira ye bolo minɛ a welela a ye dala cɛ ala o mais n'Ala sɔnna an bɛ kitabu in de ɲini an ma kitabu tɔgɔ fɔ an bɛna a bɛɛ ɲini ni Ala sɔnna n'a b'a kɔnɔ a na si dɔn ni Ala fama ka jɛ nin bɛɛ bɛna si an kana perese ni Ala sɔnna a ko kitabu bɛ yen alhamdulilayi n'o sɔrɔla yen o mana kɛ yiriba sugu min ye o tigi y'o inventer cogo min na an na tila k'o fɛnɛ dɔn bon tiɲɛ na video di cogo ne ma fɛn in bɛɛ ma je a danna ne ko docteur ko suguridun kan ka ban 5h17 o dalu bɛ min bon video danna ye ne kun bon tiɲɛ na n t'a dɔn o y'a dan yɔrɔ ye wa min dun n t'a dɔn parce que an ye kuma tɔ minnu ɲini a fɛ olu dalu ma se ka na fɔlɔ hali bi n'olu dalu bɛ ne kɔni m'a sɔrɔ olu bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ y'u y'a lase ma cogo min na u k'o fɛnɛ lase ma an k'o fɛnɛ lamɛn an bɛ se ka jaabi min d'o la an k'o di o la a ka kuma laban bon a nana kuma kalantan dɔw fɔ a ko minnu ko baya ye silamɛya donkan ye ko n ka na ni o dalu ye ani minnu ko seli yɛrɛ tɛ silamɛya dɔ ye silamɛya ye ko n ka na n'o dalu fɛnɛ ye bon ani kuma wɛrɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen kuma saba bɛ yen k'o de bɔra n kɔnɔ quoi sabanan in peut-être kuma kɔnɔ bɛ se ka jigin kɔnɔ bon Ustaz Ali Kamara ne hakili la ne ka video daminɛ ni bi cɛ ne ye nin jɛya bɛɛ ye ne tɛ Ansaru ye n tɛ Hayidara ka kalanden ye ne ma kalan kɛ Hayidara bolo n ma kalan kɛ Hayidara ka kalanden bolo wa n kun b'a fara a kan wa ni Ala sɔnna ne tɛ Ansaru ye aw yɛrɛ de ye ne diyagoya k'a ye n'aw dabara ye donc ne tɛ yen nɔ k'a fɔ Hayidara mana min fɔ ko ne bɛ bɔ k'o de défend ni dalu ye ne tɛ o kama Hayidara mana min fɔ n'o dalu bɛ ne bolo ko ne yɛrɛ sabatilen don o kan ko ne bɛ k'o waleya ne b'o de défend mais n'a ye minnu fɔ ko ne tɛ dalu dɔn o la ne da tɛ don o kuma yɛrɛ la ne hakili la bɛɛ b'o dɔn ne yɛrɛ ka video cogo la donc ne t'a fɔ ko dalu b'o la dalu t'o la ne da ma deli ne ka video bɛɛ t'a bɛɛ ɲini diɲɛ kɔnɔ ne delila ka video kɛ bayako ka hali siɲɛ kelen t'a video ɲini au contraire ne yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ kalimatu shahada ko de la wali si ne b'o de kan kalimatu shahada o de ye ne ka silamɛya donkan ye ne dan b'o de la ne sabatilen b'o de kan bon faamuya wɛrɛ min bɛ na sisan n'o ye k'a fɔ baya y'a ye ne tɛ nin sɔsɔli ko la peut-être ni dalu b'i bolo la ne t'i sɔsɔ o la o dalu fɔ kosɛbɛ mais ne tɛ sɔn mun ma k'a fɔ k'i bɛ kalimatu shahada fɛnɛ bɔ yen ko baya de don kɔni non an t'o tan di mɔgɔ ma ayi k'a fɔ kalimatu shahada de tɛ silamɛya donkan ye baya de don o tan tɛ yen i bɛ se ka baya défend cogo o cogo n'i ka dalu ye bon là ne da tɛ don o la mais kalimatu shahada ye kulu ye i b'o to a place la o kɔni asulu yɛrɛ da tɛ mako la donc k'o diya i ye fɔlɔ ne da ma deli ka don o la dalu b'o la o dalu t'o la o bɛ se k'o ɲini o fɔbagaw bolo o tɛ se ka ɲini ne fɛ k'a fɔ seli tɛ silamɛya ye ko n ka na n'o dalu ye ko n'o kɛra k'i tɛ yɛlɛ video kan bilen bon hakili la hali n da ma deli ka don o la mais n bɛn'o dalu fɛnɛ d'i ma pour que i ka réseau bila an sɛbɛkɛlaw ka tɛmɛ ni baara ye ni Ala sɔnna i ko o dalu b'a la ko seli tɛ silamɛya ye hakili la i bɛ dɔɔnin kalama diinɛ la hali n'a sɔrɔ la i bɛ k'i bugu ko dɔ kɔfɛ ka ko ɲɛɲini mɔgɔw bolo o bɛɛ ye kalan nasira dɔ o si tɛ baasi ye kira ko hadisa kɔnɔ kisi ani nɛɛma bɛ kira kan man gashana falaysa minna ko ni mɔgɔ min anw silamɛw janfa k'i tɛ anw silamɛw dɔ ye a ye nin fɔ selikɛbali de ma min yɛrɛ ɲininka n ko kira kan bɛ selikɛlaw de ma an minnu bɛ ka seli ka tila ka an silamɛɲɔgɔn janfa kira ko i tɛ silamɛ selikɛla a ma fɔ wa n'a y'a sɔrɔ kira y'o fɔ n'a m'o fɔ i b'an kɔnɔ jaabi la komi i yɛrɛ ko ten k'i bɛ réseau bila kuma kɔni filɛ nin ye kira ko ni maa min anw silamɛw janfa k'i tɛ silamɛ ye a kan tɛ kafiri ma dɛ a kan bɛ e yɛrɛ ni ne fɛ min ye silamɛ n'a bɛ ka seli a bɛ sun a bɛ jagaba a bɛ hiji dɛ kira ko ni o tigi ye silamɛw janfa i tɛ silamɛ man gashana falaysa minna kira y'o fɔ kɔni o tɛ o dalu ye walima o tɛ dalu ye o la de walima o tigi ye jumɛn ye sisan n'a hakili la
cɛba min ye nin kuma fɔ n'o ye Sheriff Usman Madani Haidara Ala ka hɛrɛ k'a n'a ye kuma bɛ fɔ kodɔnna hakilitigi de Haidara ko seli tɛ silamɛya ye mais est-ce que nin kuma in dalu tɛ ɲini yɔrɔ jan o toujours kira bɛ ka nin fɔ contexte min kɔnɔ Haidara bɛ k'a fɔ contexte kelen de kɔnɔ ka seli k'a kɛ namara ye k'a kɛ janfa ye i tɛ silamɛ ɲɛnama ye kuma kɔrɔ b'o de ta wa Haidara ka kuma yɛrɛ b'o de ta ka seli k'a kɛ jogojuguya baara i tɛ silamɛ ɲɛnama ye kira yɛrɛ ni ko a ma walawala ten kira yɛrɛ ma walawala koyi kira ko dɔrɔn n'i y'a janfa i t'an dɔ ye kira ma walawala foyi k'o kɔfɛ mais an hakilitigiw ni kodɔnnaw de bɛna walawala k'a fɔ non o kɔrɔ t'i ye kafiri ye dɛ mais i bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ i tɛ silamɛ ɲuman de n'a Haidara yɛrɛ nin fɔ n'a ma walawala o an b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ parce que kira ka hadisa dɔ filɛ nin ye dɛ mais ne yɛrɛ da ma deli ka don o kuma la fɔlɔ a faamuyara kana n'a fɔ k'i b'o kɛ i bolikan ye quoi o tɛ bolikan ye donc to réseau in sanfɛ an ka nin ko in sen an ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'a jɛya diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a ye cogo min na ni setigi Ala ka jɛn ye n bɛ segin a kan aw ka docteur Ustaz Ali Muhamadu Kamara y'u se kungo ma walahi y'u se kungo ma parce que nin ko in ne bɛ n de senfa dan o de kama ne ye wele da ne bɛ bɔ k'an ta fɔ tan ne bɛ bɔ k'a ta fɔ tan lamɛnbagaw tulo b'a la jɔn bɛna dɔn nin ye tiɲɛ nin ye nkalon ye jɔn b'a dɔn mais Haut Conseil de bɛ Mali kɔnɔ silamɛya tɔgɔ la ne min ko n ta in ye nin Haut Conseil ka ne wele Usmani Solu k'a ta ye nin Haut Conseil k'a wele i tɛ se ka kuma ka sɔrɔ kitabu t'i bolo n'i y'a ye de ka sɔrɔ ka na kuma Sufi Abu an ye ka video ye i ko muso sen mana bɔ i ka seli ma tiɲɛ yalima e ye nin sɛbɛnnen min k'a fɔ n ye kitabu tɔgɔ fɔ tɛ dɛ kitabu ta i ka na n'a ye parce que ne tɛ se ka kitabu fɔ k'o tɛ ne bolo o ye kasɛti karamɔgɔya de o kɔrɔ i ye kuma de lamɛn mɔgɔ dɔ da o de ɲɔgɔnna ka ca kojugu o de farati diinɛ kɔnɔ o kan ka bɔ yen a bɛ kitabu min kɔnɔ n b'a ta ka na n'a ye n b'a yira nin ne se ye Usmani Solu yɛrɛ y'i ta ɲɛ min a fana ka na n'a ye bɛɛ k'a ye donc n'a dara bɛɛ a ye sisan olu dɔnnibagaw bɛ min dɔn ne ni Usmani Solu t'o jaga dɔn sabu ne ka dɔnni n'i y'a tila tan kelen tɛ Usmani Solu la bilahi hali Usmani Solu yɛrɛ b'o dɔn n'i y'a tila tan kelen t'a la donc olu de bɛ se k'a lajɛ tiɲɛ ni Ala ka kan Sufi Abu dalu b'i bolo koyi mais e ta in man girin Usmani Solu de ta ka girin an ka jɛ k'o de lankale mɔgɔw ye walima tiɲɛ yɛrɛ la Usmani Solu tiɲɛ don n bɛ se k'a fɔ i ka di wahabiyaw ye kojugu koyi mais tiɲɛna i ta in man girin Sufi Abu ta de ka girin an k'e ta in to an ka nin fɔ a tɔgɔ silamɛw ye e ni Ala cɛ ni nin donna diinɛ kɔnɔ sisan fila bɛ fɔ bilen mais ne ni Ala cɛ u yɛrɛ b'a dɔn hali laseli t'u ka kuma min bɔ yɔrɔw la u b'a dɔn u bɛ se i n'a fɔ an balimakɛ filɛ k'a kɛ cogo min na an bɛ na koyi ni Ala sɔnna an bɛ dugawu de ɲɛnabɔ a ye dugawu kan Ala k'an ɲuman segin ma nin ko in a bɛɛ bɛ na ɲɛnabɔ a bɛɛ bɛ na ɲɛnabɔ ni se tɛ Ala ka mɔgɔw k'a a ma kitabu se a bɛ nin kɔnɔ a bɛ nin kɔnɔ a bɛ nin kɔnɔ a mana kɛ min kɔnɔ an bɛ n'a bɛɛ ye a t'a si kɔnɔ an bɛ kuma da yɔrɔ cɛ yɛrɛ la sɛgɛn yɛrɛ dɔɔnin cɛ yɛrɛ la an kɔni an force ten pour que k'a yira a la ne ni kun y'a sɔrɔ an bɛ Sufi bugu la bila n tɛ tan ta nin jaabi la mais tiɲɛ yɛrɛ la an bɔlen don o de kama an ye tan ta bon n'Ala sɔnna a kana kɛ mɔgɔ hakili la min don voyage de don voilà n'Ala sɔnna segin wagatiw kɔnɔ an ye décision ta o la mais an k'o to Ala ma n'Ala kitara min don n'an kɔni ɲuman seginna ni Ala sɔnna o tɛna dogo mɔgɔw fɛnɛ la inshallah Ustaz Ali b'i labɛn hali bi an bɛ ɲɔgɔn na i ko ka di n ye sabu nin b'a yira na hali bi i bɛ ka tiɲɛ ɲini i bɛ tiɲɛ fɛ mais hali bi docteur ka kuma lamɛn a ma kɔngɔrɔ fɔ dɛ t'a lamɛn n'a sɔrɔla a bɛ fɛ ka segin ka bɔ dalu kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dalu tɛ na a ma kɔngɔrɔ fɔ walahi a m'a fɔ fo n'a ye video dɔ dilan a ko i kɔnɔ ani i kɛrɛ a bɛ k'a fɔ ta hali gulokibani bɛ mɔgɔ min na n'u kɛrɛ bɔra a bɛ ka kuma nin bɛɛ kan aw kana na kuma nin ɲagami k'u feere k'a m'a fɔ dɛ n'a sɔrɔla k'a filila o fɔtɔ la a y'o fɛnɛ fɔ an ye kɛ ou bien kuma tɔ ninnu kɔni ne m'olu jaabi sɔrɔ n'a sɔrɔ i y'u jaabi ni m'u jaabi n'a sɔrɔ olu tɛ sababa i n'a fɔ i yɛrɛ ko ten a ka kuma dɔw tɛ sababa ye i k'olu fɛnɛ fɔ mɔgɔw k'o fɛnɛ faamu Ala k'an bɛ sababa ma toujours ne b'o jɛya bɛɛ ye Sufi Abu tɛ ansaru ye ne tɛ ansaru ye ne ye min faamu n ka diinɛ kɔnɔ ne bɛ k'o de fɔ ne ni ansaru bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman de la o diyagoya ye ne kan i n'a fɔ mawuludu ziyara sɛbɛn ni nasi o n'a ɲɔgɔnna ko caman
donc a ka ca Ala fɛ I bɛ ne ka video kɛ Haidara defend na yɔrɔ o de don. Bon ka kuma kelen fɔ an taasira bɛɛ ɲɛna an wahabiyaw ni an wakantanw astafurulayi an wahabiyaw tɛ quoi wahabiyaw ni an sunnamɔgɔw ni sufiyamɔgɔw ɲɛna vraiment an k'a lajɛ an ka ko ninnu bɛɛ bila Ala ko minɛn kɔnɔ parce que ne bɛ ka fɛn kelen de jateminɛ taasira in bɛɛ la bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni an y'an sinsin o kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛn Ala ko kɛla tɛ Mali kɔnɔ yan wajulukɛla fɛn fɛn bɛ ka wajulu kɛ a Ala ko kɛla tɛ yan ne bɛ se k'o de fɔ o ye jumɛn ye ni wa i n'a fɔ Duturu Usumani Solihu bɔra ka nin kuma minnu fɔ yɔrɔ a y'u fɔ a fɔli ni bi cɛ dalu kelen ma se ka fɔ sisan de dalu bɛ ka ɲini ka na mais est-ce que sisan kun kan k'a sɔrɔ dalu ma na wa est-ce que a sera fo ne k'an fasa jani cogo la tantôt en tant que ninnu dama la dalu b'u bolo wa donc an k'o bɛɛ to yen mais ne nana n'a ye pour que u ka se ka dalu ɲini ka na n'an k'a dɔn dalu bɛ kuma ninnu na I b'a ye wahabiyaw bɛ mun de bila u ka hakili la n'u bɛ mun jigiya ne ta tɛ Ala ko dɛ n bɛ bezi ɲini de la u t'a bila u kun na fiyewu ko in bɛ ka kɛ Ala de kama u bɛ mun de juger bezi ɲinini o tɛ ya bon a b'o cogo la fɛnɛ anw ka taasira karamɔgɔw walima an ka taasira mɔgɔ dɔw olu fɛnɛ mana fɛn dɔ kɛ dalu tɛ min na walima n'u ye fɛn dɔ hali dalu b'a la mais wahabiyaw ka faamu ma s'a ma n'olu fɛnɛ bɔra k'o de ɲɛɲini anw fɛnɛ bɛ mun de fɔ k'olu fɛnɛ bɛ bezi ɲini na mais a si tɛ kɛ nin tigi bɛ ka nin kɛ Ala kama pour que ko tiɲɛ bɛ se ka dɔn silamɛw k'a faamuya mais a bɛɛ bɛ kɛ bezi ɲini n'i taara sufiya côté fɛ I bɛ ka bezi ɲini n'i taara sufiya contre fɛ I bɛ ka bezi ɲini I mana taa wahabiya côté fɛ I bɛ ka bezi ɲini I mana taa contre la I bɛ ka bezi ɲini o tɔ la o jumɛn de tɛ bezi ɲini sisan a yɛrɛ k'o fɔ an ye quoi ne b'a fɛ ka nin yɔrɔ de faamu parce que ne bɛ ka video damadɔ lajɛ kɔsa in na ne tɛ k'a faamu walayi n'an m'o bɔ a la o kɔrɔ kɔni an si t'a la ko minɛn kɔnɔ dɛ sabu hali kira yɛrɛ tun ye bezi ɲini na kisi nɛɛma bɛ kira kan sabu kira kelen de nana ni silamɛya a y'a sɔrɔ kafiruw de bɛ yen ale kelen nana kafiruw contre la donc kafiruw fana tun bɛ se k'a fɔ nin tɛ tiɲɛ bezi ɲini de don mais aw bɛɛ b'a dɔn bezi ɲini kun tɛ nin de ye ko tiɲɛ ye hali kafiruw yɛrɛ y'o fɔ sabu u taara a nɔfɛ n'a bɛ wari fɛ a k'a fɔ u bɛ wari d'a ma n'a bɛ muso fɛ u bɛ muso d'a ma n'a bɛ tɔgɔ fɛ u bɛ tɔgɔ d'a ma mais a ko a tɛ nin si fɛ Ala ka nin diinɛ tiɲɛ a mago bɛ nin de la a banna mais anw de ta o n'i ko I bɛ min ka kuma se pour que a bɔyɔrɔ ka se ka dɔn o de ye bezi ɲinini ye n'an m'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin ye baara ye dɛ n'i ye wajulu kɛ sisan ko jɛnɛya man ɲi jɛnɛya bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan o fana ye bezi ɲini ye sabu dɔw b'a la ka jɛnɛya kɛ n'i ko sonyɛni ma ɲi o fana ye bezi ɲini sabu zonw bɛ yen n'i ko nkalontigɛ ma ɲi namara bɛ o fana ye bezi ɲini sabu o bɛ yen n'i ko seli tɛ silamɛya e min bɛ k'o fɔ e bɛ ka bezi ɲini min fana ko seli de ye silamɛya selibali caman fana bɛ e fana bɛ ka bezi ɲini o tɔ la o jumɛn yɛrɛ de tɛ bezi ɲini ye sisan tiɲɛ yɛrɛ la ne ma se ka ko in faamu walahi n'i taara Haidara ka côté la ka Haidara défend a bɛ fɔ k'i bɛ ka bezi ɲini Haidara ka kuma minnu bɛ yen n'i ma sɔn o ma n'i bɔra k'o fana fɔ e bɛ ka bezi ɲini a t'a lajɛ Duturu Usumani Solihu Abilaye Koyita Mahi Watara o n'a ɲɔgɔnnaw o fana mana n'i taara u ka côté fɛ i bɛ ka bezi ɲini n'i nana u contre la i bɛ ka bezi ɲini o tɔ la jumɛn yɛrɛ de tɛ bezi ɲini n'a y'a ko ye o kɔrɔ de ala ko karamɔgɔ minnu ko n'i taara min ka parle walima i bɔra min ka parle la k'o ye bezi olu fana y'o bezi ɲinina kelen de sabu a bɛɛ ye fɛn sugu kelen de i se ka Haidara défend f'i k'a défend a ka hakilila dɔ de kan e bɛ k'a défend o hakilila min kan ale min y'o fɔ o tɔ la i bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ i se k'a sɔsɔ f'i k'a sɔsɔ a ka hakilila dɔ de kan e bɛ k'a sɔsɔ hakilila min kan ale min y'o fɔ o fana bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ i se ka Duturu défend f'i k'a défend Usumani Solihu ni Koyita ninnu c'est à dire an k'a kɛ wahabiyaw kɛ i se k'u défend f'i k'u défend o ka hakilila dɔ de kan bon ni e bɛ k'u défend hakilila min kan n'o kɛra bezi ɲini olu yɛrɛ minnu ye o hakilila in fɔ u daw yalima u bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ sisan n'i ko i b'u sɔsɔ ka na o kuma contre la e bɛ fɔ k'e bɛ ka bezi ɲini o tɔ la olu minnu y'o kuma in bɔ u daw o fana bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ toujours ne mago bɛ an k'a lajɛ ka ko dɔn quoi depuis Ala ye diɲɛ da maa si ni maa si kun kelenna tɛ kelen i bɛ wari bɔ ka muso min furu ka n'i fɛ ani kun kelenna tɛ kɛ kelen i bɛ wari bɔ ka muso furu ka n'i fɛ ka den bange k'a bila diɲɛ na ka tila k'i jɔ ni den ka nécessaire bɛɛ ye ani kun kelenna tɛ kɛ kelen
ɲɛnɛmaya la n'ala y'i da ka ban dɔrɔn a ye kodɔn ni faamu dɔ de d'i ma a bɛ se i ka kodɔn ni ka faamu bɛ se ka bonya i b'a fɔ a bɛ dɔgɔya mais i bɛ min nɔfɛ i yɛrɛ ni ala cɛ bezi ɲininaw bɛ yen o dogolen tɛ mais i yɛrɛ ni ala cɛ i b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn réseau in sanfɛ nin tigi ye bezi ɲini nin tigi dɔn nin bɛɛ dɔnnen don mais n'an y'a bɛɛ k'a ye an tɛna tiɲɛ sɔrɔ k'an bɛ min kɛ tiɲɛ ye tiɲɛ na o ka di ne ye minnu bɛ dalu ɲini n'a fɔ ne ni ɲɔgɔnnaw ani Ustazi Ali Kamara n'a ɲɔgɔnnaw parce que maa jati ale fana bɛ ka tiɲɛ ɲini an k'a kɛ tiɲɛ ɲini an kana kɛ bezi ɲini bezi tɛ sɔrɔ tan i bɛ tile ka video kɛ ni ala m'i da i k'a dɔn an nana sɔrɔ mɔgɔ bayirikaw bɛ video la mais n'i y'a ye ala y'a to an dɔnna o ye ala yɛrɛ ka latigɛ dɔ ye donc an ka kow bila o minɛn kɔnɔ ni ala sɔnna ni ala y'an ɲuman sigi Ustazi Ali Kamara i b'i labɛn n t'a fɔla ɲinɛ ma parce que se de bɛ baara kɛ tuma bɛɛ karamɔgɔw b'o de fɔ an ye n'an ka kitabu ɲini ni ala sɔnna kitabu in bɛɛ tɔgɔ bɛ an bɛna a bɛɛ ɲini ni minnu b'a kɔnɔ ni minnu t'a kɔnɔ diɲɛ bɛna b'olu kalama mais n'an seginna i ka kuma minnu bɛ yen an bɛn'u je ko Usmani Toliw kun b'a fɔ ko kɔkulo k'a ko ko konkoro segin i ka kuma in lamɛn a video bɛ n kun mais cɛ n'a ka wa a b'i labila an ka page sanfɛ a man di ni min y'a dɔn hali i bɛ se k'a bila i ka page sanfɛ mɔgɔw bɛ se k'a ye i bɛ fɛngɛ ci Yigo ma n'ala sɔnna an bɛ video in ci Yigo ma a b'a ci ma i k'a bila mais tiɲɛ yɛrɛ la ne ka wa bila an ka page sanfɛ a man di ne ye parce que u bɛ diinɛ cili kama mɔgɔ mɔgɔ bɛ diinɛ ci i tɛ yɛlɛ ne ka page kan i tɛ yɛlɛ ne ka page sanfɛ donc ne b'o fɔ k'o jɛ a bɛɛ ye ala k'an bɛ sababa ma ala ka nin ko in tiɲɛ bange an bɛɛ ye ne ni olu ala k'an bɛɛ kɛ tiɲɛ yebaga ye ka tila k'an kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ tiɲɛ dɔn nin de ye ko in tiɲɛ k'a minɛ ka tugu a kɔ nkalon mana kɛ fan o fan ala de b'a dɔn ala k'a jira an na k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a dɔn nin de ye nkalon ye ka tila ka ba nkalon in na ala kɛra hɔrɔnma kama sɔli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu